Garjin tuchte ama khastun archaytet vid Iran ta awachtoiradunum bird zirtsit qabater dinad ama adam юзинад бун банусан канене фадл. Все до единого будем отмечать предновогодние праздники. Наше собрание посвящено подготовке и организованному проведению новогодних праздников 2025 года с ветеранами и членами организации, а также оказание помощи семьям погибших в зоне специальной военной операции, а также День мужества и народного единства. Бردماورسی فدراسی قازاق اقتصادی فدراسی سیراگ управлінی سرلوگ اینالار بولک اون باریس شیربین نومه اردین تا اما مایدان تا خورزه چنرسدست فدبست قاقنجه تا خسنادون ارخایجه تا اما جورنالیستم گارجن تخته اما خستون ارخایده تا وید ایران ارسویت گنادی ما بوزنی جن خسته زاختا تیدیت نونا یک اختری اگاده گورت فنزم سکولای نوگزاو تا ارگانیزاسیان وید ایران تا سادیست مازل تباست تکنه ودون آوازننسن ابنزو خی که خسکنن Пусть года былые будут вам опорой, дети все поймут, и поклон вам низкий от друзей и близких, и от всей Осетии за бесценный труд. Garjin tuchte ama khastun archaytet vid Iran ta emberdemag ord khadi saje khorzakh chernsedeste ordin giroidan skuvakaza chestvaya ama qabater dinad ta khay maidan taydar Plitiana Miduterinat, informat surra wagdabun.